السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک نعت پیش خدمت ہے، آپ سب حضرات درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی صل علی على سیدنا و سيدنا مولانا محمد وعلى محمد آل وعلی سيدنا آل محمد سیدنا وبارك وسلم. و مولانا محمد مبارک وسلم۔ ایک دن ہم اثر دیدہ تر دیکھیں گے، ایک دن ہم اثر دیدہ تر دیکھیں گے، روضہ شاہ امم پیش نظر دیکھیں گے، روضہ شاہ امم پیش نظر دیکھیں گے، اور جب وصال آئیں گے آنکھوں میں حرم کے جلوے، جب وصال آئیں گے آنکھوں میں حرم کے جلوے، پھر انہی جلووں کو ہم شام و سحر دیکھیں گے، پھر انہی جلووں کو ہم شام و سحر دیکھیں گے، اور اے جبی سیکھ لے جارو کشی کے آداب، اے جبی سیکھ لے جارو کشی کے آداب، تجھ کو معلوم ہے ایک راہ گزر دیکھیں گے، تجھ کو معلوم ہے ایک راہ گزر دیکھیں گے، اور تاب نظارہ بھی دے دعوت نظارہ کے ساتھ، تاب نظارہ بھی دے دعوت نظارہ کے ساتھ، ورنہ کس آنکھ سے دیکھیں گے اگر دیکھیں گے، ورنہ کس آنکھ سے دیکھیں گے اگر دیکھیں گے، اور چند آنسو کے سوا کچھ میرے دامن میں نہیں، چند آنسو کے سوا کچھ میرے دامن میں نہیں، لوگ حیرت سے میرا زاد سفر دیکھیں گے، لوگ حیرت سے میرا زاد سفر دیکھیں گے، ایک دن ہم اثر دیدہ تر دیکھیں گے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بزرگان محترم، برادران عزیز اور میرے عزیز بچوں، اس مبارک محفل میں جب ہم اللہ کے مسجد میں گھر میں بیٹھے ہوئے، کوئی بھی پہلو لے لیجئے، ہر طریقے سے یہ مبارک محفل ہے۔ ایک تو یہ کہ یہ مسجد کے اندر ہے، اور دوسرے یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کی جہاں بات ہوگی وہاں پر سکینہ نازل ہوتا ہے، اللہ کی رحمت برستی ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرتے ہیں تو ملائکہ کے پروں کے سائے میں ہوتے ہیں۔ ہر دور اور ہر زمانے میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن کریم کی تعلیمات کو عام کریں، ان کا ذکر کریں۔ میں بہت دور سے پہلے سفر کر کے پاکستان سے آسٹریلیا گیا، پھر آسٹریلیا سے نیوزی لینڈ گیا، پھر واپس آسٹریلیا گیا، اب میں اتنی دور سفر کر کے یہاں آیا تو میرا مشاہدہ یہ ہے کہ کوئی جگہ بھی ایسی نہیں ہے کہ جہاں پر اس کا احساس نہ ہوا ہو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات آج زیادہ ضروری ہیں
کیونکہ ہر دور اور ہر زمانے میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ دین سے دور ہو رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے اچھا دور وہ ہے کہ جو میرا دور ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا دور اور پھر اس کے بعد کا دور، جس کا مطلب یہ ہے کہ جوں جوں ہم وقت گزرتا جا رہا ہے حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ میں وقت کو برا نہیں کہتا، حالات کو برا کہتا ہوں، اس لیے کہ وقت جو ہے اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تسبوا الدہر، زمانے کو برا نہ کہو کیونکہ یہ اللہ کی صفت ہے، لیکن حالات بدلتے جا رہے ہیں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس محلے میں، جس جگہ پر اللہ کا اور اس کے رسول کا ذکر کیا جائے گا، وہاں پر آفتوں سے، بلاؤں سے اس جگہ کو محفوظ فرما دیں گے۔ ایک نام آپ نے سنا ہوگا، شیخ ابو عبداللہ شرف الدین بن سعید البصیری رحمت اللہ علیہ۔ ان کا ایک واقعہ یہ ہے کہ ان کو فالج ہو گیا اور پورا جسم ان کا مفلوج ہو گیا۔ بہت علاج کیا مگر افاقہ کچھ نہ ہوا۔ غیبی اشارے پر انہوں نے خواب میں دیکھا، ان کو خیال پیدا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں قصیدہ لکھا جائے۔ انہوں نے قصیدہ لکھا ہے اور خواب میں دیکھا کہ پورا قصیدہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور اپنا دست مبارک ان کے اوپر پھیرا ہے، اور جب وہ جاگے ہیں تو ان کا فالج دور ہو چکا تھا۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ جب آپ نے وہ قصیدہ سنا تو ایک کمبل اور چادر تھی جو آپ ان کے اوپر ڈال دی، اور جب وہ اٹھے ہیں وہ چادر بھی موجود تھی اور ان کا فالج بھی صحیح ہو گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی تحسین، اور یہ وہ قصیدہ وہ ہے قصیدہ بردہ شریف، اور تاریخ شاہد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بیماری کو دور کر دیا۔ جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تو ہمیں یہ جان لینا چاہیے آج کا دور، حافظ شیرازی نے لکھا، حافظ شیرازی نے کہا کہ یہ دور قمر ہے۔ فرمایا کہ اینچ شور است کے در دور قمر می بینم، اینچ شور است کے در دور قمر می بینم، ہم آفاق و پر از فتنہ و شرمی بینم۔ جب یہ آسمان اور خشکی اور تری تمام فتنوں سے، فساد سے بھر جائے گی، اینچ شور اس کے در دور قمر می بینم۔ کیا تمہیں پتہ ہے دور قمر کیا ہے؟
हम आफाक पुरज फितना व शर्मी बीना, जब ये तरी खुशकी पूरी फितनों से भर जाएगी। अच्छा, वो दौर कमर है। अब हम देखें कि आज है दौर कमर या नहीं। फरमाया कि एच रहमे न बिरादर ब बिरादर दारद, हेच रहमे न बिरादर ब बिरादर दारद, हेच शफकत न पिदर्रा ब पिसरमी बीनम। जब भाई भाई पे रहम ना करे और बेटे को बाप की शफकत ना मिले और बाप का एहतराम बेटे के दिल में ना हो, ये दौर कमर है। Bismillahirrahmanirrahim. Maintenant, il commence donc son intervention en remerciant Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a réunis dans sa maison. La maison d'Allah subhanahu wa ta'ala, la masjid, et ce afin de participer à une assemblée de rappel. Là où on va parler des paroles d'Allah, des paroles de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit que ce genre d'assemblée, quel que soit l'angle à partir de laquelle on va regarder ce genre d'assemblée, on verra que ce genre d'assemblée est béni de tous les côtés. De tous les côtés. Tous les aspects de cette assemblée est béni. Pourquoi? Parce que les hadiths nous apprennent que ce genre d'assemblée, ce sont ces assemblées où sont déversées la sakina de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala, une tranquillité spéciale. C'est une assemblée où les anges eux-mêmes participent et les personnes qui se trouvent dans cette assemblée se voient être couvertes par l'ombre des ailes des anges. Maintenant, il nous dit que nous devons donc remercier Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné l'opportunité de participer à cette assemblée. Il nous dit que quelles que soient les époques qui a traversé l'humanité, la nécessité des humains de s'agripper à l'enseignement du Coran et des hadiths de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais été mise en question. Encore plus maintenant, nous sommes dans la grande nécessité de transmettre et de généraliser l'enseignement du Coran et l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit que lui-même il est témoin. Il a eu l'occasion au travers de sa vie de quitter le Pakistan pour se rendre en Australie, pour ensuite aller en Nouvelle-Zélande et pour revenir en Australie. Et depuis là où il reste, il est venu jusqu'ici, jusqu'à cette île de la Réunion, et il a pu être témoin d'une réalité. Il n'y a pas un endroit, il n'y a pas une localité à travers le monde qui ne soit pas dépendante de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et encore plus maintenant. Maintenant, pourquoi? Parce que plus nous avançons à travers l'histoire, plus nous nous éloignons de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus nous nous engageons en fait dans une période de trouble. Et c'est ce que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a dit lorsqu'il a dit que la meilleure des époques c'est la mienne. Et plus nous allons nous éloigner de l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, plus la situation va s'aggraver. Et maintenant il nous dit qu'en aucun cas il ne s'en prend au temps. Le temps c'est une sifat, un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui-même il a dit n'insultez pas, ne vous en prenez pas au temps. Mais il nous dit que la situation par contre elle est grave. La situation elle est grave. Et en tant que mu'min, en tant que croyant, nous avons cette mission d'améliorer, de protéger l'endroit où nous vivons. Alors comment cela? Par justement nos actions que nous allons accomplir. Par les actions que nous allons accomplir, par cette vie que nous allons mener, qui sera en conformité avec la sunna de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et par le barakat de cela, Allah subhanahu wa ta'ala, il va protéger notre localité, il va protéger l'endroit où nous vivons. Alors il nous donne un exemple pour nous faire comprendre comment la protection et l'aide d'Allah est présent pour celui qui s'agrippe à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il nous donne l'exemple de Imam Busayri rahimahullah ta'ala. Imam Busayri rahimahullah, c'était un très très grand savant et il était également connu pour être un très très grand poète. À un moment de sa vie, il va tomber malade. Tomber malade à un point tel qu'il va devenir complètement paralysé. Il va
perdre, on va dire, le fait de pouvoir utiliser ses membres. Il va être paralysé. Alors, en rêve, il va apprendre, il va avoir cette nouvelle, on va dire, que s'il s'engage dans la composition de vers en l'honneur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il se peut qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui accorde la guérison. Et c'est ce qu'il va faire. Il va composer le fameux Qasida Burda, que chacun de nous on connaît, qui est une référence en ce qui concerne l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et après avoir composé ces vers, en rêve, il va voir le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il va voir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est devant Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en rêve qu'il va réciter l'intégralité de ces vers qu'il a composés en l'honneur de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il est dit que lorsqu'il va se réveiller, Allah subhanahu wa ta'ala lui aura accordé une totale guérison. Une guérison complète et il va retrouver l'utilité de ses membres. Dans une autre riwaya, il est dit qu'au moment où il voit le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en rêve, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam va étendre un manteau sur lui. Et lorsqu'il va se réveiller, il va trouver le manteau à côté de lui. En fait, ce que Mawlana veut nous dire, c'est que si nous allons nous agripper à la sunna du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, nous allons obtenir nécessairement l'aide et la protection d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il nous cite également avec sa belle voix des vers qui ont été écrits par Hafiz Siraji rahimahullah ta'ala. Hafiz Siraji rahimahullah, il nous parle de son époque. Alors, quelle était son époque et quelle est notre époque à nous? Quelle différence il y a entre l'époque de Hafiz Siraji et notre époque? Mais à son époque, Hafiz Siraji, il disait que nous vivons actuellement dans une époque vraiment étrange. Une époque vraiment étrange. Pourquoi? Parce que c'est une époque où les cieux, les terres et les mers sont pleins de troubles. Le trouble, la fitna a pris place de manière, c'est ancré aussi bien dans les cieux que sur la terre et dans les mers. Et lorsque un frère n'aura plus de sentiments, n'aura plus de compassion pour son frère, lorsqu'un parent n'aura plus aucune pitié pour son enfant, et lorsque un enfant n'aura plus de respect pour ses parents, alors nous vivrons à ce moment-là une époque vraiment étrange et vraiment dangereuse. Maintenant, il nous pose la question, est-ce que nous ne sommes pas arrivés à cette époque? दौर कमर समझ में आ गया। कमर के माना है चांद, और अंग्रेजी में हमारा जो चांद का कैलेंडर है उसे कहते हैं लूनर कैलेंडर। अगर हम लूनर या दौर कमर से मुराद साइंस का दौर लें कि इंसान चांद पे पहुंच रहा है आज, अगर ये लें कि हम साइंस से मुराद इसकी है, तो आप ये देखिए कि साइंस की इस वक्त तरक्की जहां इस माना में हो रही है कि हमें सहूलतें मिल रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप साइंस की तरक्की को ये भी देखिए कितने कितने असलहे बन रहे हैं, कितने जंगी सामान बन रहे हैं। क्या ये तबाही के रास्ते नहीं? तो इसका मतलब यह है कि हाफिज शिराजी ने उस वक्त बता दिया था कि दौरे कमर जो है वो आने वाला है, और वो इतना पुरफितन दौर होगा कि जिसमें हमें जरूरत होगी कि हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करें। Maintenant, il nous dit que cette époque que l'on qualifie de étrange, en ourdou on appelle cette époque Dore Qamar, l'époque de la lune. L'époque de la lune. Alors si l'on regarde cette époque de la lune d'un point de vue scientifique, on dira qu'effectivement l'être humain il a fait des avancées extraordinaires. L'être humain est arrivé jusqu'au fait de marcher sur la lune. On a pu atteindre l'espace. Cette technologie, cette science nous a accordé une telle avancée. Sauf que parallèlement à cela, cette même science, cette même technologie a créé, a fourni aux hommes des armes de destruction, on dira massive, qui a pu créer, qui a pu être à l'origine d'énormément de destruction à travers le monde. Eh bien, lorsqu'on voit cette réalité et l'on voit ce que Hafiz Siraji rahimahullah il a dit à son époque, on voit bien que nous vivons actuellement dans une époque où il y a encore plus la nécessité de s'agripper à l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et de propager cet enseignement béni.
جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اسوہ بنا کے اپنی زندگی گزاریں، ماڈل بنائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بھی فرما دیا، فرمایا کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ نے ہمیں ایک ماڈل دیا۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ اگر ایک کلاس بیٹھی ہوئی ہے، استاد آ کے ایک پیپر دیتا ہے سب کو، سادہ پیج، اس کے بعد پینسل دیتا ہے اور لا کے ایک فلاور واز، گلدان جس کو کہتے ہیں، وہ سامنے رکھ دیتا ہے، آپ سمجھ گئے کہ کیا کون سی کلاس ہوگی؟ یہ ہے آرٹ کی کلاس۔ ماڈل رکھ دیا اور سب کو پیپر دے دیا اور پینسل دے دی، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس کو یہ فلاور واز بالکل ویسا جیسا بنا ہوا ہے ویسا ہی بنانا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ اگر کوئی شخص اس فلاور واز میں ہینڈل لگا دے دو، یا کوئی اس کے اوپر کوئی ڈیزائن بنا دے اس سے الگ، کیا اسے کوئی نمبر ملے گا؟ نہیں۔ اس کا امتحان یہ ہے کہ جو ماڈل تمہارے سامنے رکھ دیا ایسے ہی بنانا ہے۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ نہیں صاحب فیشن ہے، آج کل کا فیشن یہ ہے کہ فلاور واز میں ہینڈل ہوتے ہیں، کوئی نمبر نہیں ملے گا، اس لیے کہ تمہیں یہ اس لیے دیا تھا کہ تم ایسا ہی بناؤ بالکل۔ کوئی شخص اپنے پیپر پہ لکھنا شروع کر دے، نعت لکھ رہا ہے، یعنی قصیدہ لکھ رہا ہے کہ اس کے بارے میں، فلاور واز کے بارے میں، بڑا خوبصورت ہے، وہ اس کا رنگ یہ ہے، اس کا سائز یہ ہے، اس کی ڈائمنشن اور اس کے میجرمنٹس یہ ہیں، اس کو کوئی نمبر ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ آج ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے، ہم نعتیں بھی پڑھتے ہیں، ہم سب کچھ کرتے ہیں، اور نہیں کرتے تو وہی نہیں کرتے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے۔ ہم اس پہ جھگڑتے ہیں، یہ تو یوں ہے، یہ ایسے ہے، یہ یوں ہے۔ ارے بھائی لڑو نہیں، صرف اس کو فالو کرو جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھا دیا کر کے۔ Lorsque on nous dit de nous engager dans la pratique de la sunna ou encore de transmettre les enseignements de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, cela signifie en fait de faire de la sira, de la vie bénie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle. Et c'est justement ce que le Coran nous demande. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Dans le Coran, qu'est-ce qu'Allah nous dit? Vous avez en la personnalité de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un modèle parfait. Alors notre but à nous, notre objectif à nous, ce sera de prendre la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme notre idéal. Alors Moulana nous pose une question, il nous dit que imaginez un instant que on nous présente une classe avec des élèves et un professeur, et ce professeur va donner aux élèves une feuille de papier avec des crayons de couleur. Et il va présenter à ses élèves un joli pot de fleurs, et il va donner comme consigne de dessiner, de reproduire sur la feuille le pot de fleurs. Alors on aura compris qu'on est dans une classe d'art plastique et que le professeur il a donné comme consigne de reproduire exactement le pot de fleurs qui a été mis en modèle devant les élèves. Maintenant, si un élève il décide de dessiner le pot de fleurs en question, mais à sa guise de rajouter d'autres choses, de vouloir améliorer, de
d'ajouter d'autres choses, de ne pas simplement copier, mais de mettre d'autres choses, des décorations, etc. Est-ce que d'après vous, il va avoir une bonne note? Alors le professeur va lui dire, mais je ne t'ai pas demandé de faire ça. Il va même essayer de se justifier, mais le professeur n'acceptera pas. De la même manière, si maintenant un élève, il prend la feuille, mais au lieu de dessiner exactement le pot de fleurs, donc de respecter la consigne, il se met à écrire des vers, à composer des vers, en faisant l'éloge du pot en question, que c'est un pot qui est vraiment joli, etc., etc. Est-ce qu'il aura respecté la consigne du professeur? Non, en aucune manière. Eh bien, il nous dit qu'aujourd'hui, notre rapport avec la sira du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, la sunna et l'enseignement du prophète d'Allah, c'est pareil. Nous écrivons et nous chantons de longs poèmes en l'honneur de Rasulullah, sallallahu alayhi wa sallam. Nous déclarons que nous aimons le prophète d'Allah. Nous voulons soi-disant suivre la sunna, mais nous ajoutons encore d'autres choses qui ne font pas partie de l'enseignement de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Pire encore, nous nous mettons à débattre en ce qui concerne la sunna du prophète d'Allah, à parler au sujet de la sunna, de mener de grands débats, de grandes discussions. Mais nous ne pratiquons pas la sunna. Eh bien, à quoi tout cela sert? Ce qui nous a été demandé, c'est quoi? C'est de pratiquer ce que le prophète d'Allah nous a enseigné. Bas. जिसका मतलब ये है कि हमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मॉडल हमें अल्लाह ताला ने दिया है, अगर कहने वाले कहते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे कि अगर कोई ये कहे कि अरे ये दकियानूसी बातें हैं, ये तो उस वक्त की बातें हैं कि जब लोग रेगिस्तान में सफर करते थे, आज दौर बदल गया, तो माफ कीजिएगा कि ये कहना ऐसा है कि जैसे अल्लाह ताला की एक मॉडल जो अल्लाह ताला ने हमें पेश किया है, हम नाऊज़ु बिल्लाह ये कह रहे हैं कि जिसने मॉडल पेश किया है वो काबिल नहीं है। नाऊज़ु बिल्लाह, अल्लाह ताला के ऊपर ये उनकी बेहुरमती है, उनका मजाक है। हमें बिल्कुल उसी तरीके से फॉलो करना चाहिए कि जैसे अल्लाह ताला ने हमें मॉडल दिया है। एक बैरूत का एक ईसाई, उसने दुनिया के सारे आकिलों को और स्कॉलर्स को ये लिख के भेज दिया, उसमें मीडिया के लोग भी थे, राइटर्स भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, सबको लिख के भेज दिया कि अपना अपना हीरो, आपका हीरो कौन है, लिख के भेजें। सारी दुनिया में सबके पास से उनके खत आए, सबने लिखा, किसी ने किसी इंजीनियर की तारीफ की, किसी ने किसी साइंसदान की तारीफ की, किसी ने कोई प्रोफेसर की तारीफ की और किसी ने म्यूजिशियन की तारीफ की। सारे खतूत उसने देख लिए और उसने कहा कि मैं आप लोगों से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता, इसलिए कि मैं ये समझता हूं कि दुनिया का हीरो अगर कोई है, अगरचे मैं ईसाई हूं, लेकिन ये एक हकीकत है कि सबसे बड़ा हीरो इस दुनिया का मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। क्योंकि मैंने ये देखा कि 23 साल की मुद्दत में इतना बड़ा इनकलाब लाना किसी के बस का नहीं था। इतने कलील मुद्दत में इतना बड़ा इनकलाब। इसलिए उसने कहा कि मेरे तो हीरो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसको आपने किसी ने भी उनका नाम नहीं लिखा। तो इसलिए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र होना बहुत जरूरी है। इसकी 3 वजूहात मैंने आपको बताई। एक तो ये कि दौर खराब है, दूसरा ये कि नबी जो है वो रूहानी बाप होता है। जैसे सहाबा ने पूछा,
ما हाज़िहिल अज़ाही या रसूल अल्लाह, ये कुर्बानी जो है ये क्या चीज है? आपने फरमाया हाज़ा सुन्नत अबीकुम इब्राहीम, तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। जिसका मतलब यह है कि नबी रूहानी बाप होता है और बाप से वैसे भी मोहब्बत होती है। और तीसरी वजह जो है वो ये है कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो मोहब्बत है, सारे उम्मतियों को मोहब्बत है। लोग ये कहते हैं कि हमने ऐसी कौम देखी नहीं कि जिसने अपने नबी को न देखा हो और उसकी शक्ल इख्तियार करने की कोशिश कर ली। मोहब्बत, जब किसी से मोहब्बत होती है तो मोहब्बत के कुछ असबाब भी हैं। और ये देखा जाए कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अगर हमको मोहब्बत है तो हमारे असबाब की वजह से वो सही है या नहीं। मोहब्बत की पहली वजह है जमाल, हुस्न। कोई शख्स खूबसूरत है, हसीन है, और बाज तो कहते हैं कि खूबसूरती होनी चाहिए। अरे खूबसूरती वही है जो नजरों में समा जाए। कैस को भी लैला से मोहब्बत थी। कोई पढ़े तो लैला कैसी थी, लेकिन कैस की आंखों से देखिए तो पता चलेगा कि वो कितनी खूबसूरत थी। जिसका मतलब यह है कि सबसे पहली वजह है जमाल, हुस्न। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक सहाबी बैठे हुए हैं और देख रहे हैं, दूर से बैठे हुए हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख रहे हैं। दूसरे सहाबी ने पूछा कि क्या कर रहे हैं? ने कहा कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देख रहा हूं ये सोच के कि पता नहीं आखिरत में मैं कहां हूं, हमारे नबी कहां हो, मुझे ये चेहरा देखने को मिले या ना मिले। एक सहाबी है, तलवार लहराते हुए जा रहे हैं, सूरज से तलवार चमक रही है, तो वो कह रहे हैं कि ये तलवार ऐसे चमक रही है जैसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा चमकता है। दूसरे सहाबी ने देखा, कहा कि नहीं, खामोश, ऐसी बात नहीं करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चेहरे को तलवार से तशबीह मत दो। तलवार का काम है काटना, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है मिलाना। अगर तुम्हें तशबीह देनी है तो 14वीं के चांद से तशबीह दो। आपकी चमक ऐसी थी जो जैसे 14वीं का चांद, आंखों की ठंडक। Lorsqu'on nous demande de prendre Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam comme modèle, alors il y a des personnes qui pourraient objecter en disant que vous décidez de prendre comme modèle une personne qui a vécu il y a 15 siècles de cela. Alors cette sunna vers laquelle vous invitez les gens à pratiquer, c'est quelque chose, na'oudhu billah, d'archaïque. C'est quelque chose d'archaïque. Alors maintenant il me dit, vous m'excuserez, mais celui qui décide de prononcer de telles paroles, alors c'est quelqu'un qui est en train de manquer de respect à l'égard d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est quelqu'un qui est en train de dire en fait que ce même Allah qui nous a demandé de prendre comme modèle Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien na'oudhu billah, il n'a pas les aptitudes de donner un ordre à quelqu'un. Et il nous donne un exemple. Il nous dit qu'il y a une époque à Beyrouth, un intellectuel chrétien qui a décidé d'envoyer un courrier, une lettre
à différentes grandes personnalités de ce monde. Et lui-même qui est chrétien, il demande à ces personnes, donnez-moi le nom de celui que vous considérez comme étant être votre idéal. Alors, les retours qu'il va recevoir, ce sont des noms de la part de ces personnes-là, de grands ingénieurs, de grands docteurs, de grands scientifiques, de grands artistes. Alors, il va répondre à toutes ces personnes, je ne suis nullement d'accord avec vous. Parce que pour moi qui est chrétien, je ne vois pas de meilleur exemple et de meilleur idéal que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et pourquoi cela? Parce qu'il n'y a pas un homme qui a vécu dans ce monde et qui, en un laps de temps aussi court, 23 années seulement, a pu créer un tel changement positif dans ce monde. Et il nous dit que c'est pourquoi nous devons prendre comme modèle, comme idéal, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit qu'il y a trois raisons. Il y a trois raisons qui fait de sorte que nous devrions adopter la sunna du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme notre modèle, comme notre idéal. Premièrement, comme il l'a dit au début, la situation actuellement est devenue extrêmement grave. Par rapport à cela, nous avons la nécessité de nous agripper à la sunna. Deuxièmement, le fait que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il représente pour chacun de nous un père spirituel. Et il nous explique, il nous dit que le prophète d'Allah lui-même, il avait parlé de Ibrahim alayhi salatu wa salam comme étant le père spirituel de tous les sahaba radiyallahu anhum, de toutes les personnes de cette communauté. Lorsqu'on vient demander au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam que représente le qurbani, le udhiyya, alors qu'est-ce que le prophète d'Allah il va dire? C'est une sunna de votre père Ibrahim. Donc, le prophète d'Allah, pour nous, il est l'équivalent d'un père spirituel et on sait bien que de manière naturelle, un père, il éprouve de la mahabba, de l'amour pour ses enfants. Et troisième raison qui nous pousse à considérer, à prendre le prophète d'Allah comme notre modèle, c'est l'amour que nous avons pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il va longuement développer cela. Il nous explique, il nous dit que l'amour que chaque personne de cette umma, il éprouve pour le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est bien quelque chose d'extraordinaire. Quelque chose hors du commun. On dit qu'on n'a jamais vu une communauté qui n'a pas vu son prophète, mais qui l'aime tellement à un point tel qu'il est prêt à l'imiter même dans ses moindres faits et gestes. Et il nous dit que lorsque l'on réfléchit un peu, on verra qu'il y a trois raisons qui poussent une personne à aimer quelqu'un d'autre. Trois raisons. Premièrement, c'est la beauté que l'être aimé, elle a, dont elle est détenteur. La beauté. Le fait qu'une personne, elle est belle. Et maintenant, il nous dit que la beauté, encore, c'est quelque chose de subjectif. La beauté, c'est quoi? C'est la vision qu'une personne, il a par rapport à quelqu'un d'autre. C'est par rapport à sa vision qu'il va considérer la personne en face comme étant belle, comme étant quelqu'un qui est doté d'une beauté. Il nous dit qu'on connaît tous l'histoire de Layla et de Majnoun. Eh bien, Layla, elle n'était pas excessivement belle, mais c'est Majnoun qui la voyait comme étant comme quelqu'un de très très joli. Donc c'est pourquoi il était aussi amoureux de Layla. Eh bien, lorsque l'on parle, nous, de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, on parle de la beauté par excellence. Et là, il nous donne deux exemples. Il nous dit qu'un sahabi radiyallahu anhu, une fois, il était en train de fixer le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. De fixer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et d'admirer la beauté de son visage. Alors, il y a un autre compagnon qui va lui dire, pourquoi tu regardes le prophète d'Allah comme cela? Alors, il va dire que là, dans ce monde, je peux profiter de cette beauté qui se dégage du visage béni de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Dans le akhira, il est le prophète d'Allah, où il sera et moi où je serai. Il se peut que je ne pourrai pas profiter de la beauté du visage béni de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous donne un autre exemple, il nous dit qu'il y a une fois un compagnon radiyallahu anhu qui était en train de regarder son épée. Et on sait bien comment une épée, ça brille. Alors il était en train de regarder son épée et en même temps regarder le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors les autres compagnons lui disent, mais qu'est-ce que tu fais? Il dit, non, je suis en train de voir comment le visage du prophète d'Allah est plus brillant que mon épée. Alors l'autre compagnon va lui dire, tu sais, ne compare pas le visage béni de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avec une épée. Parce qu'une épée est par nature fait pour couper, trancher. Alors que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour
unir. Eh bien, si tu veux vraiment parler de la beauté du prophète d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, alors compare son visage avec la 14e lune. جس کا مطلب یہ ہے کہ حسن ایک وجہ ہے، جمال، لیکن پہلے آپ کو تینوں وجہ بتا دوں، پھر اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ پہلی وجہ ہے جمال، دوسری وجہ ہے محبت کی کمال، اور تیسری وجہ ہے نوال۔ جمال، کمال، نوال، یہ یاد رکھیں۔ جمال تو میں نے آپ کو بتایا کہ خوبصورتی، لیکن شاعر کہتا ہے کہ دنیا کا سب سے حسین ترین شخص کون تھا؟ وہ کہتا ہے حسن یوسف۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اب آپ سمجھ لیجئے اسے غور سے کہ حسن کی دو قسمیں ہیں، حسن کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ ہے کہ جیسے ہی نظر پڑی بے قابو ہو گئے، اور جب دوسری دفعہ ملے کچھ ٹھہراؤ آیا طبیعت، تیسری دفعہ ملے اور کمی آئی طبیعت میں، جتنا ملتے جائیں گے کمی اور ٹھہراؤ آتا جائے گا۔ یہ حسن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے۔ یہی وجہ تھی کہ بلقیس ان کی جب زلیخا نے وہ اپنی سہیلیوں کو جب دکھایا اور ان کو دے دیا لیمو کاٹنے کو اور چھری دے دی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں پہ داخل کر دیا، تو انہوں نے سب نے اپنی انگلیاں کاٹ لی دیکھ کے ان کے یہ حال ہو گیا۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن ہے۔ اور دوسرا حسن وہ ہے کہ جب پہلی نظر پڑی دل میں کچھ ہوا تو کچھ تبدیلی تو آئی دل میں، لیکن دوسری دفعہ ملے تو اس کیفیت میں اضافہ ہوا، تیسری دفعہ ملے اور کیفیت میں اضافہ ہوا، جو ملتے جائیں گے وہ کیفیت بڑھتی چلی جائے گی۔ اور یہ حسن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن، جس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ حسین ترین انسان اس روئے زمین پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ جمال کی کسوٹی پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اوپر۔ کمال میں کسی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دے دیا، فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج ہم نے تمہیں مکمل اسلام دے دیا، تکمیل کر دی تمہارے دین کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دین دیا گیا ہے وہ مکمل ترین دین ہے۔ کمال اس لیے محبت ہے۔ اور تیسری چیز ہے نوال۔ نوال کے معنی بخشش، عطا، احسان۔ آپ نے سنا ہوگا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ، ان کی عطا عام کو، احسان، بخشش۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمال کی کسوٹی پہ نمبر 1، کمال کی کسوٹی پہ نمبر 1۔ نوال، آج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات گننا شروع کریں، میں صرف ایک ہی احسان کا ذکر کروں تو آپ سمجھیں گے کہ واقعی
پوری انسانیت کے اوپر احسان ہے، امت پہ نہیں خالی۔ کیا ہے؟ اسلام کے آنے سے پہلے جو لڑکیاں پیدا ہوتی تھیں ان کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جب تشریف لائے ہیں تو یہ ختم ہوئی یہ چیز۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، یا رسول اللہ، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے شہادت پڑھائے۔ آپ نے اسے شہادت پڑھا دی۔ یا رسول اللہ، دعا فرما دیں کہ میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جب تم نے شہادت پڑھ لی سارے گناہ تمہارے دھل گئے۔ اگلے دن پھر آ گئے، یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں۔ آپ نے پھر فرمایا کہ میں نے بتایا تم مسلمان ہو گئے، تمہارے گناہ دھل گئے۔ ایک بے چینی تھی، پھر آ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرا ایک گناہ معاف نہیں ہوا، آپ سن لیں۔ اچھا بھائی سناؤ۔ کہ یا رسول اللہ، دور جاہلیہ میں میری بیوی حاملہ ہوئی اور مجھ کو سفر پہ جانا تھا، میں اس سے یہ کہہ دیا تھا کہ دیکھو لڑکی پیدا ہو تو اسے دفن کر دینا، یہ کہہ کے میں چلا گیا۔ جب میں واپس آیا ہوں تو اس نے بتایا کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی اور اس کو ہم نے دفن کر دیا، جبکہ اس نے اپنی بہن کو دے دی تھی، وہ بچی دے دی تھی۔ اب وہ وقت گزرتا جا رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، تو وہ بچی جب اتنی بڑی ہو گئی، گھر آنا شروع ہو گئی، اس کو ظاہر محبت تھی، خون، تو یہ کہا کہ یہ بچی مجھے بہت پیاری لگتی ہے۔ وہ آتی رہتی تھی، تو یہاں تک محبت بڑھ گئی کہ ایک دن کہنے لگے، کھانا کھاتے ہوئے کہنے لگے کہ اس بچی کو تو بلاؤ ذرا، جب تک وہ آئے گی نہیں میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو ماں کے دل میں یہ آیا کہ شاید یہ وقت مناسب ہے، ان کو بتا دو کہ یہ ان کی بچی ہے، لیکن ہمت نہیں ہوئی۔ پھر ایک دن اس محبت میں زیادہ جو زیادتی نظر آئی تو پھر دل میں آیا اس نے ہمت کی اور بتا دیا۔ اس نے کہا کہ بھائی تم سے میں نے چھپایا، وہ بچی جو ہے وہ تمہاری ہے، میں نے اپنی بہن کو دے دی تھی اور وہ آ گئی۔ بس ایک دم جوش آ گیا اور غیظ و غضب، اور جناب آج سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے میں اس بچی کا کام تمام کروں گا، اور غصے میں کھڑا ہو گیا، سارا سامان اوزار لیے اور کھینچ کے بچی کو لے گیا جنگل کی طرف، اور بچی چیخ رہی ہے کہ میرے ابا مجھے معاف کر دو، مجھے جینے دو، میں تمہیں جینے کا حق مانگ رہی ہوں، اور چیخ رہی ہے۔ یہ ظالم باپ لے کے چل رہا ہے اور کہتا ہے کہ میں لے کے گیا، میں نے گڑھا کھودا اور اس بچی کو پکڑا اور اس میں پھینکا ہے۔ کہنے لگے کہ جب وہ مجھ سے قبر میں اس کے گڑھے میں سے کہہ رہی تھی کہ میرے ابا مجھے معاف کر دو، مجھے جینے دو، مجھے جینے کا حق دے دو، خدا کا واسطہ دیتی ہوں تمہیں، کہنے لگا کہ میرا دل آج تک مجھے معاف کرنے کو تیار نہیں، میں نے اسے وہیں دفن کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم روئے، اتنا روئے کہ آپ کی ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو گئی۔
और आपने फरमाया कि बाप इतना जालिम भी हो सकता? कहने लगे कि या रसूल अल्लाह, मेरे कानों में आज तक उसकी आवाजें आ रही हैं, उस बच्ची की। मुझे बताइए, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान ये उम्मत पे नहीं है, ये इंसानियत पे नहीं है कि आज हम और आप सब बैठे हुए हैं अपनी फैमिली लेकर, अपने बच्चों को लेकर। अगर वो दौर जाहिलियत चलता रहता तो आज पता नहीं हम कहां होते। Maintenant, il nous dit que les raisons donc qui nous poussent à éprouver de l'amour pour Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ils sont de trois. Il a parlé tout d'abord de la beauté du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et pour développer en ce qui concerne la beauté du prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit que l'histoire a toujours connu, a toujours présenté comme étant une des plus belles créatures, un des plus beaux hommes que la terre a connu, Yusuf alayhi salatu wa salam. On parle du husn de Yusuf alayhi salatu wa salam comme exemple. Eh bien, le husn, la beauté, il nous explique que la beauté est de deux types. Il y a un type de beauté, c'est quoi? C'est que lorsque l'on tombe en quelque sorte sur la personne en question, alors on est subjugué au premier regard par la beauté de cette personne. On est subjugué par sa beauté. Et plus on fréquente cette personne, une fois, deux fois, trois fois, on s'habitue à la beauté de cette personne et cela devient quelque chose d'habituel que l'on va admettre de manière tout à fait naturelle. Et un autre type de husn, de beauté, c'est quoi? C'est lorsque l'on tombe sur une personne, alors certes, en la voyant pour la première fois, il y a quelque chose qui naît dans notre cœur. On reconnaît cette personne-là comme étant quelqu'un de belle. Mais plus on va la fréquenter, plus on va venir auprès de lui, plus cette beauté va s'ouvrir devant nous et on va apprécier encore plus, on sera plus subjugué justement par cette beauté. Eh bien, le premier type de beauté, c'était celle dont jouissait Yusuf alayhi salatu wa salam. Et c'est justement pour cela que lorsque les amis de Zulaykha, elles ont vu pour la première fois Yusuf alayhi salatu wa salam, elles ont été subjuguées par sa beauté et elles se sont mis à se couper les doigts. Alors que le prophète d'Allah, lui, il avait la seconde beauté. Plus les gens venaient auprès de lui, plus ils étaient attirés par sa beauté, par son husn, et plus ils le trouvaient encore plus beau. Et c'est ça qui prouve que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait atteint l'excellence dans la beauté. Donc, première raison, la beauté. Deuxième raison, donc Jamal, la beauté. Deuxième raison, Kamal, la perfection. Le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il avait atteint la perfection, l'excellence dans tous les domaines. Alors pour comprendre cela, il suffit d'ouvrir le Coran et de voir qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il dit par rapport au din qu'il a donné à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Allah il dit qu'en ce jour, j'ai parachevé pour vous votre din. En quelque sorte, ce din que le prophète d'Allah vous a donné, c'est sunnah qu'il vous a transmis, son modèle à lui, c'est le modèle parfait. Donc, que dire alors de la perfection du kamal de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et troisième raison qui nous pousse à aimer Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est Nawal. Nawal, c'est quoi? C'est la bonté de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam à notre égard. Le ihsan que le prophète d'Allah il a fait à notre égard. Comment le prophète d'Allah, de par le din qu'il nous a donné, eh bien, il nous a donné un très grand présent, beaucoup de profits, beaucoup de bénéfices. Il nous dit que si nous allons encore aujourd'hui essayer de dénombrer tous les bienfaits que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il nous a donnés, alors cela ne sera pas possible. Il va juste citer un point. Il nous dit qu'à l'époque de la Jahiliya, à l'époque de l'ignorance, il y avait une pratique qui était en vigueur chez les Quraysh à Makkah, c'était d'enterrer les filles vivantes. Alors c'était quelque chose qui était en vigueur et le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, justement lorsqu'il va venir, il va stopper cela. Il va complètement bannir cela dans la pratique que les personnes les avaient. Alors il nous raconte une histoire, il nous dit qu'il y avait à l'époque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam un homme qui est venu le voir et qui lui a demandé de lui faire réciter la shahada, qu'il voulait accepter l'islam. Alors il dit au prophète d'Allah que je veux devenir musulman, mais je crains que mes péchés antérieurs ne soient pas pardonnés. Alors le prophète d'Allah va lui dire non,
Du moment où tu acceptes l'islam, tous tes péchés sont pardonnés. Alors il revient le lendemain avec cette même crainte. Il dit au prophète d'Allah, j'accepte l'islam, mais il se peut que mes péchés ne soient pas pardonnés. Alors le prophète d'Allah lui dit, non, ce ne sera pas comme cela. Du moment où tu acceptes le dîn, tes péchés antérieurs sont pardonnés. Et il revient le surlendemain, mais de manière vraiment très perturbée, et il dit au prophète d'Allah, je crains qu'au moins un péché que j'ai commis ne soit pas pardonné. Alors il va expliquer ce péché-là au prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire que quand j'étais plus jeune, moi et mon épouse attendait un enfant de moi. Et avant que mon épouse ne donne naissance à cet enfant, je suis parti en voyage. Alors je lui ai dit que conformément à l'habitude ici à Makkah, si c'est une fille qui naît, alors tu enterreras cette fille vivante. Alors moi je suis parti en voyage et cette fille-là justement, elle va naître alors que je suis en voyage. Et mon épouse, elle va prendre cette fille et elle va donner cette fille-là à sa sœur. Lorsque je reviens, je ne suis même pas au courant de ce qui s'est passé. Je suis persuadé que l'enfant a été enterré. Et les années passent et ma fille, que je considère comme étant la nièce de mon épouse, vient tous les jours chez moi. Et mon il nous dit que le sang, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. C'était le sang du père qui coulait dans les veines de la fille. Donc cette personne-là, elle va éprouver de la mahabba, de l'amour pour sa propre fille, sans connaître que c'est sa propre fille. À un point tel qu'il n'arrivait plus à un moment à manger, à prendre son repas sans la présence de cette fille. Alors la mère, elle va essayer de dévoiler le secret, mais elle n'a pas la force de dévoiler ce secret à son mari, jusqu'à un jour, alors qu'il voit que vraiment il y a un lien fort entre la fille et son père, il va dire à son mari, en fait, je n'ai pas enterré notre fille, et c'est justement cette fille-là, ta fille, qui est devant toi actuellement. Alors cet homme, elle va devenir fou de rage. Il ne va pas accepter comment sa fille n'a pas été enterrée vivante. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire que par Allah, le soleil aujourd'hui ne se couchera pas sans que je n'ai pas tué cette fille. Et c'est ce qu'il va faire. Il va emmener cette fille avec lui. Cette fille va se mettre à pleurer, à le supplier depuis le moment où elle quitte la maison jusqu'au moment où ils arrivent à un endroit désertique. Il va creuser un trou pour y enterrer sa fille. Sa fille va le supplier. Oh mon père, pardonne-moi si j'ai commis un quelconque tort, mais ne me tue pas. Mais il ne va vouloir rien entendre. Il va enterrer sa fille vivante et il dit au prophète d'Allah, au moment où je me trouve devant toi, c'est comme si que j'entends encore cet enfant en train de me supplier de ne pas m'enterrer. Alors maintenant, il nous dit que, vous voyez cette pratique qui était en vigueur, si le prophète d'Allah n'aurait pas été là pour mettre un frein à cela, pour bannir cela, quelle aurait été notre situation aujourd'hui? Cela, c'est les bienfaits que le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il nous a légués en tant que prophète. जिसका मतलब ये हुआ कि जमाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1, हसीन तरीन इंसान रुए जमीन पे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कमाल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 और नवाल उसके मुताबिक भी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नंबर 1 है। हमें चाहिए कि हम उनके उसवे पर अमल करें, अब हम उनके मॉडल को अपनाएं और अपनी ज़िंदगियों में उनकी मोहब्बत पैदा करें। उनकी जितनी मोहब्बत हमारे अंदर होगी उतना ही हमारी इंशाअल्लाह अमाल दुरुस्त होंगे। हमें तालीम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दी है, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Donc, lorsque nous comprenons qu'en termes de beauté, le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a atteint l'excellence. En ce qui concerne la perfection, il a atteint l'excellence également. Et en ce qui concerne les bienfaits, les profits qu'il nous a, qu'on peut profiter grâce à sa sunna et à son enseignement, là aussi il a atteint l'excellence. Il nous reste simplement qu'à considérer et à adopter le prophète d'Allah comme étant le modèle parfait pour chacun de nous, comme étant notre véritable idéal. C'est pourquoi à nous de nous agripper à la sunna du prophète d'Allah, à nous agripper à ses enseignements, et on verra que ce soit notre dîn ou notre dunya. Nos affaires mondaines, tout comme nos affaires spirituelles, sera pour nous source de réussite. Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le temps de comprendre ces quelques paroles et Inch'Allah de pratiquer. चंद अशार मुराक़बा मौत के मैं पहले पेश करना चाहूँगा।
فرمایا کہ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے۔ کیسے کیسے گھر اجاڑے موت نے، کھیل کتنوں کے بگاڑے موت نے۔ اور پیل تن کیا کیا پچھاڑے موت نے، سرو قد قبروں میں گاڑے موت نے۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ فرمایا کہ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، برف پگھلتی ہے، ایک قطرہ قطرہ ٹپک رہا ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم۔ اور سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، دفعتاً ایک روز یہ جائے گا تھم۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، جان ٹھہری جانے والی جائے گی۔ اور روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی۔ ایک دن مرنا ہے آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے آخر موت ہے۔ اب میں آپ کو لا الہ الا اللہ کا ذکر شروع کرتے ہیں۔ فرمایا کہ یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں۔ یار رہے یا رب تو میرا، اور میں تیرا یار رہوں۔ مجھ کو فقط تجھ سے ہو محبت، خلق سے میں بیزار رہوں۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ ہر دم ذکر و فکر میں تیرے مست رہوں، سرشار رہوں۔ ہوش رہے مجھ کو نہ کسی کا، تیرا مگر ہوشیار رہوں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ۔ لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ۔ تیرے سوا معبود حقیقی، تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا معبود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا مقصود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا موجود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ تیرے سوا مشہود حقیقی، تیرے سوا مشہود حقیقی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں۔ اب تو رہے بس تا دم آخر ورد زباں اے میرے الہ۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، یاد میں تیری سب کو بھلا دوں، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے، کوئی نہ مجھ کو یاد رہے۔
تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، تجھ پر سب گھر بار لٹا دوں، خانہ دل آباد رہے، خانہ دل آباد رہے، سب خوشیوں کو آگ لگا دوں، غم سے تیرے دل شاد رہے، سب کو نظر سے اپنی گرا دوں، تجھ سے فقط فریاد رہے، تجھ سے فقط فریاد رہے، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں اے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ نفس و شیطان دونوں نے مل کر ہائے کیا ہے مجھ کو تباہ، اے میرے مولا میری مدد کر، چاہتا ہوں میں تیری پناہ، مجھ سا خلق میں کوئی نہیں گو بد کردار و نامسیاہ، تو بھی مگر غفار ہے یا رب، بخش دے میرے سارے گناہ، اب تو رہے بس تادم آخر ورد زباں ہے میرے الہ، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیاة وبعد الممات انك على كل شیء قدیر۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہماری اس محفل کو قبول فرما، اے اللہ ہمارے عمل میں نور پیدا فرما، اے اللہ ہماری عبادتوں میں نور پیدا فرما، اے اللہ ہم ٹوٹی پھوٹی عبادتیں کرتے ہیں، اے اللہ ہم کو قبول فرما لے، اے اللہ ہمارے ذکر کو قبول فرما لے، اے اللہ کہنے کے لیے جو کہا ہے یا جنہوں نے سنا ہے اللہ تعالی ہمارے کہنے اور سننے کو قبول فرما لے، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان اس وقت ہیں یا اللہ تیرے نبی کے محبت میں ہیں یا اللہ، لیکن ان کی نالج اور ان کی معلومات یا اللہ محدود ہے، اللہ تعالیٰ ان کے دماغوں کو اور ان کے دلوں کو کھول دے، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت سب پہ عیاں کر دے، اے اللہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے ہمارے لیے اسوہ ہے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو نے ہمیں صراط مستقیم دے دیا، اے اللہ ہمیں معلوم ہے یا اللہ اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی نہیں، یا اللہ تو ہمیں صراط مستقیم پہ یا اللہ مستقل ہمیں اس پر چلا دے، اے اللہ ہمیں اس پہ جما دے، اے اللہ ہمیں اس سے ڈاواں ڈول نہ ہونے دے، اے اللہ تو ہماری رہنمائی فرماتا رہے، اے اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اے اللہ ہمارے دلوں میں ڈال دے، اے اللہ اس وقت مسلمان امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی جہاں جہاں ہیں یا اللہ پریشان ہیں یا اللہ مشکل میں ہیں، اے اللہ ان سب کی مدد فرما، اے اللہ ان کے لیے فتح و نصرت ان کو عطا فرما، اے اللہ جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جہاں کافروں کے ظلم کا شکار ہیں اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ غیب سے ان کی مدد فرما، اے اللہ بیت المقدس کو آزاد کرانے کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمیں نبیوں کی ایک جو دعوت نبی نے دی تھی یا اللہ وہی دعوت ہم بھی دے رہے ہیں
یا اللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ ہمارے عمل کو قبول کر لے، اے اللہ جو اس وقت جن کی پریشانیاں ہیں یا اللہ تو سب کے دلوں کا حال جانتا ہے، سب کی پریشانیوں کو دور فرما دے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے۔ جن بچوں کے لیے مجھ سے دعا کرنے کو کہا، اے اللہ تو وہ بھی جانتا ہے، ان بچوں کو کامیابیاں عطا فرما، اے اللہ ان کے زندگی تابناک بنا، اے اللہ ان کی زندگی شاندار بنا، اے اللہ ہمارے جن کے والدین زندہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ ان کی زیادہ سے زیادہ خدمت کر سکیں، اور جن کے والدین گزر گئے اللہ تعالیٰ ان کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے بزرگ جو اس وقت زندہ ہیں ان کے سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم فرما، اے اللہ ری یونین کے مسلمانوں کے اوپر اپنا خاص فضل فرما، اے اللہ یہ ری یونین کے مسلمانوں پر رحم فرما، اے اللہ ہر دن تن من دھن یا اللہ 24 گھنٹے وہ اپنی زندگی سنت کے مطابق گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں نور پیدا فرما، برکاتیں عطا فرما، یا اللہ انہیں برکات سے منور فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔